что сказал, а, Коля? Когда я тебе что-то говорю, ты иногда меня слушаешь. Ёб твою медь, блядь! Останови! É assim que o caminhão tomba na serra. Olha só. Aí, ó, tombou. Tombou. Un incendio forestal alcanzó a un camión que llevaba leña. Esta es la inconsciencia de la gente. Fíjense, ahora el camión está luchando por deshacerse de su carga y salvar el camión. Pero el fuego ya está alcanzando a quemar toda la carga del camión. Es una lucha entre qué se enciende primero. Toda la carga o el camión. Resistió. Nossa, cara, cagada! Estamos indo agora para a quarta tentativa. Só mais uma pegadinha. Vem! Vem o delúvio! Uia!
открой! Давай, шеф! Не, жабу, жабу! Давай! Нету воды, что ли, ёпаный? ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਉਣਾ Ёб***ь, его в рот. Ах, все. O maluco andando de ré, mano. Você bota uma fé nisso, cara?